Hello everyone, it's me and Marie Kate and welcome to my channel. Tara dong. Boy ikudik, boy ikudik. Tara. Uy, makamad ta. Adong rata agi dong. Rata agi, ngata sa ubus. Arat, 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 arat. Dali. Hi guys. It's me and Oh my god, dami ko yung dalam guys, pre. Da. Da. Oh my god. Oh, 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 oh. Ha. O, diba? Hala ka do. Perfect ay do ang panahon karon do. Kay walay o learn. Diba? Bangag. Kahoy na siguro. Kahoy. Oh my god. Missy White. So guys, dami diri agi sa akong mga alagang aero. There is a galled. And yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Lah. Hala. So guys, nanako agi sa bagong dalan. No? Perfect. Perfect. Oh. White. Ah. And Gigi. Guys, umuwi ni mga bata galing sa nag-basketball. And then, ako naman ay mag-ikot-ikot dito sa pabahay. Ano po? Ano po? Guys, meron ka agi. Hala guys, grabe. Ang tubig guys, oh. Nanod siya maagian guys, no? Ano, diba? So, makalusot na jud siya diha di ay. Oh. Diba? White pugi. Messi. Dali mo rin. Oh, diba guys? Super beautiful. Oy. Oy. White pugi. Mini. Dali mo rin. Oh, diba? Ganda rito.